Third prize winner sa bulan sa Abril. Congratulations ngadto kang Joselito Laborti Lapis. Sitio Mag-Upi, Barangay Mag-Atubang, Tuburan, Cebu. Atong hatagan og kinabuhi ang iyahang bidaog nga entry. Nakakuha sa third prize mga pinalanggang tigpaminaw. Igid mahikalimtan ang nahitabo sa akong kinabuhi kaniadto. Sa dihang kitang duha pinangga, bag-o pa lamang nga nagkatrato. Ingon sa daghang mga tao ang atong pagminahalay dili husto. Tungod kay batan-on ka kuno og medyo gulang na ako. Mga pagbiay-biay ang nabati ko gikan sa imong mga amiga ug amigo. Apan wa ako kini panumbalinga hasta ang lihok sa mga tao. Grabe ang akong mga pag-antos ug pagsakripisyo. Ini tungod sa dako kong paghigugma nga nakaniya. Sa sinugdanan ng atong relasyon okay raman. Kung gipanumpaan nga kasakit ug kalipay atong pagasahuan. Ubation tang kalipay hilabihan kung kitang duha ang magkauban. Dungan pagani kita nga moingon unta kining tanan walay katapusan. Apan sa kalit lang nahanaw ang tanan. Ang ganhi kong mga kalipay gipulihan og mga kasakit. Kay sa laing laki ikaw ni uban og imo akong gibiyaan. Ibati ko ang kahuot ning dughan nga murag nidatog kanako ang kalibutan. Katiga mo pinangga og balatian. Yun sa imong pagbiya ako karon nagbangotan. Nagasubo og naghilak kining kasing-kasing kong samaran. Tungod sa grabing kasakit nga kanimo akong nahiaguman. Oo. Grabing kasakit ang gibati ko ni adtong higayuna. Kaya sa panahon nga ako mag-inusara, muagas dayon ang luha ning mga mata. Tutloon ko na lang bakaha ining kinabuhi, ining kalibutan. Aron mawa ang mga kasakit o tanan kong mga problema. Sa imong pagbiya, ibati ko ang hilabihan nga kagol. Nagkaroon og gonya, imong panagway kanunay kanako nga nagahasol. Ano ba nga imong gikalimtan ang atong gugma nga giumol? Ay adlaw raon niya pinangga nga ikaw magabasol. Ang grabing kasakit nga gibati ko tungod sa gibuhat mo. Dihangad o giampo ko na lang kining tanan sa Ginoo. Unta maabot ang higayon nga balikon ko nimo. Aron ikaw kanako makigbalik og manghayo og pasaylo. Third prize winner day! Congratulations Joselito Laborti Lapis, Sitio Mag-Upi, Barangay Mag-Atubang, Tuburan, Cebu. 1,000 pesos ihatag ni Atty. Marlo Bangkoro, board member sa First District of Zamboanga, Sibugay. Ang balak nga naguluhan, grabing kasakit.